Good morning to everyone. Good morning, team. Ini hanap ini ng English. Hindi na mahusan. Una sa tanan, akong ipasalamatan ang atong buhi nga Diyos tungod sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi nga bisan pa sa kalayo sa among biyahe apan ipaabot niya diri nga safety ang among pagdagat. So, gamay lang ang akong ikahatag nga sulti. I just only want to say thank you to your team for your safe travel. Thank God that you came here to show the love of Alma and also to show the respect of all the parents and relatives. And we are very thankful to God that you have a safe travel. And then we wish that we can meet again soon. Yeah.